Hi guys! Let's eat! And finally, nakakaon na jud ko og atay sa manok guys. Dugay na jud ko nangita diri sa Amerika og kanang atay sa manok kay gimingaw ako kaon na sa Philippines. Dili man jud ni common diri sa Amerika guys kining atay, so nakaw mi og lain nga nanood mig lain na supermarket guys para mangita aning ataya. And finally, already eat this one. So I'm just going to show you. This is it. Ako rin nagluto ni guys kasi ang dili man makaon og inani guys. So ayun. It's dinner time. That is very yummy guys.